ادب کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. صرف رسپیکٹ سے آپ اپنے اساتذہ کا دل جیت سکتے ہیں. جب میں رسپیکٹ کا لفظ بولتا ہوں تو اس رسپیکٹ صرف یہ نہیں ہے کہ سر کو سلام کر دینا. رسپیکٹ یہ ہے کہ جو آپ کو کام دیا جاتا ہے وہ آپ گھر سے کر کے لائیں. یہ استاد کی رسپیکٹ ہے. یہ رسپیکٹ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہوئے بس سلام مار دیں کہ میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، اور جب استاد کلاس میں آئیں تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں، اسٹینڈ اپ ہو جائیں، لیکن استاد کی بات کو نہ مانیں. تو آپ کو چاہیے کہ اساتذہ کی باتوں پر توجہ دیں. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لسننگ، اور ایک ہوتا ہے ہیئر کا مطلب ہوتا ہے سننا، لسننگ کا مطلب ہوتا ہے غور سے سننا. تو آپ نے جو بھی بات استاد کی ہے اس کو غور سے سننا ہے. یہاں پر آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے، آپ لوگ اپنے استاد سے اس کنفیوژن کو دور کریں. اور یہ اسکول صرف اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ آپ کے اندر دماغ کے اندر جو سوالات اٹھتے ہیں، جو انکوائری اٹھتی ہے، اس کے آپ جواب اپنے استاد سے حاصل کر سکیں اور پھر اپنے ساتھیوں سے اس کی مدد سے آپ اپنے علم کو بڑھا سکیں. ورنہ ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ استاد گھر پہ ہی جا کے پڑھاتا تھا، اسکول نہیں ہوا کرتے تھے. تو یہ سکول بنانے کا ایک مقصد ہے، اور یہ مقصد جو ہے صبح اسمبلی سے شروع ہو جاتا ہے. جب آپ وہاں پر تلاوت سنتے ہیں، آپ نعت سنتے ہیں، ترانہ سنتے ہیں، اور اپنے اساتذہ کی تقریر یا اپنے پرنسپل کی تقریر جو ہے وہ سنتے ہیں، جو بھی وہ آپ کو ہدایات دیتے ہیں آپ غور سے سنا کریں اور اسمبلی میں وقت پر پہنچا کریں. جو بچہ وقت پر اسمبلی میں پہنچتا ہے وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر سارے دن کے لیے تیار کر لیتا ہے. اور آخری بات میں نے یہ کرنی ہے کہ آپ نے یہ اسکول جو ہے اس کو اپنا گھر سمجھنا ہے. یہ آپ کے سامنے جو جن پر آپ بیٹھے ہیں، بینچ رکھے ہوئے ہیں، یہ سمجھیں آپ کی پراپرٹی. ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کو خراب نہیں کرنا ہے. اور جاتے وقت آپ اپنے پنکھے جو ہیں وہ بند کر کے جائیں. صرف آپ کے اس عمل سے اسکول کی بجلی کا بل جو ہے وہ کم آ سکتا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ پنکھے چلتے رہتے ہیں، رات کو بھی چلتے رہتے ہیں، تو صبح تک جو ہے وہ ایک پنکھا جو ہے 1 مہینے کا 1000 روپے کا بل دیتا ہے. اس لیے آپ احتیاط کریں، اسے اپنا گھر سمجھیں اور گھر کی طرح ٹریٹ کریں. مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ یہ جو کمرہ ہے یہ صاف ستھرا ہے، اور شفیق صاحب نے اس پر توجہ دی ہے. اور یہ وہاں پر جو ڈسپینسر لگا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شفیق آپ کے ساتھ شفیق صاحب کی مہربانی سے ہے کہ ان کی مہربانیاں جو بچوں پر ہوتی ہیں ان کو میں پہلے ہی جانتا ہوں. کہ جب میں کوٹ شوکت سلطان میں تھا تو انہوں نے ہمارے ڈپٹی کمشنر اسلم کمبوز صاحب ہوا کرتے تھے، اور وہ بعد میں ایجوکیشن سیکٹری بھی بن گئے. اور انہوں نے انہیں اپروچ کر کے انہیں لیٹر لکھ کر ایک بچے کو، غریب بچے کو جس کو بہت شوق تھا پڑھنے کا، اور اسے یہ بھی شوق تھا کہ میں وقت پر اسکول آؤں، اسے ڈی سی صاحب سے انہوں نے سائیکل بھی لے کر دیا. اور ایک دفعہ پھر انہوں نے کسی بچے کو جو ناظم تھا اقبال پور تحصیل کا، اسے بھی اسکول میں بلوایا تھا، اور بچے کو کوئی سائیکل ہی شاید لے کر دیا تھا، اور بچے کی مدد کی. مقصد یہ ہے کہ بچوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ اگر وہ اچھے نمبر حاصل کریں گے تو استاد ان کے ساتھ کھڑا ہے. حالانکہ استاد جو ہے وہ آپ میں سے جو سب سے غریب ہے یا پڑھنے میں میرا پیچھے ہے اس کے ساتھ بھی کھڑا ہے. اور جب استاد پڑھاتا ہے تو وہ صرف ذہین بچوں پر توجہ نہیں کرتا، اس کی تو نظر جو ہے وہ پیچھے بیک بینچر جو ہیں ان پر بھی ہوتی ہے. اس لیے آپ کی توجہ جو ہے، جیسے آج میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ میری طرف توجہ کر رہے ہیں، شاید میں نئی باتیں آپ سے کر رہا ہوں کچھ دیر بعد، اسی طرح آپ کی توجہ جو ہے آپ کے اساتذہ کی جو ٹیچنگ ہے اس پہ ہونی چاہیے، تاکہ آپ اس کا زیادہ سے زیادہ بینیفٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں.
जो बच्चे अब यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं बगैर वर्दी हैं, यूनिफॉर्म है, बेटा यूनिफॉर्म आपकी इज़्ज़त है। जिस तरह से एक फ़ौजी जो है जब उसने वर्दी नहीं पहनी हुई तो हमें नहीं महसूस कि वह कौन है। जब उसने वर्दी पहनी होती है तो वो हमारे मुल्क का दिफा कर रहा होता है, फ़ौजी होता है। इस तरह पुलिसमैन वर्दी में खूबसूरत लगता है, हम उसकी ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और बगैर वर्दी नहीं करते। तो आप गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरा शाम टीम के तालिब इल्म हैं तो आपको वर्दी पहन कर आना चाहिए, टाई लगी हुई हो, और साथ जो है वो आपके, मैं तो बहुत तवज्जो देता कि गवर्नमेंट हाई स्कूल गुजरा शाम टीम का बैज आपकी पॉकेट के ऊपर लगा होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए रास्ते में तो आपको आपकी पहचान जो है वो ये बैज बन सकता है। या दूसरे बच्चे को आपके स्कूल का बच्चा कहीं गिर जाता है तो आप उसको देख कर उसकी मदद कर सकते हैं। तो इस्लाम में अखुवत भाईचारे पर बड़ा जोर दिया जाता है। तो आप सबका क्लास फेलोज हैं, एक भाईचारा आपका है अपनी क्लास में, अखुवत ये है। और एक है आपके स्कूल के बच्चे। हाँ, कोई आप 8वीं में पढ़ते हैं तो जो 10वीं में बच्चा है उसको भी आप पहचान सकते हैं, सिर्फ बैच से आप पहचान सकते हैं। तो आप लोग ये आगाज़ करें, और शफीक शजाद साहब भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पर तवज्जो दें और इस तहरीक को पूरे स्कूल के अंदर फैला दें कि हर बच्चे के पास टाई लगी हो और जो है वो बैज भी लगा हुआ। और सुबह जब आप यहाँ पर आते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा है, 45 डिग्री पर टेम्परेचर चला गया है, तो आप लोग सुबह नहा के आया करें, वर्दी पहन के आया करें, क्या कुछ बंद होकर आया करें, और अच्छे कुछ सैंडल वगैरह, बंद जूती नहीं पहननी होती तो अच्छे सैंडल पहन कर आया करें। ये सॉफ्ट चीज पहनना जो है ये रिवाज ख़त्म करें। आप देखें ना, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, आप मुझे देखें मैंने शूज़ कैसे पहने हुए हैं, मैंने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। तो मैं एक अस्ताद हूँ, मैं तो आज आपके स्कूल विज़िट करने के लिए आया था, और चूँकि शफीक साहब मुझे रास्ते में मिले, उन्होंने मुझे दावत दे दी है कि आप मेरी क्लास में आएँ, तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे बुलाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई है, और मुझे ये बातें करके एक दिली सुकून भी हासिल हुआ है, और मेरा जिस्म ऐसा महसूस कर रहा है कि मैं पहले से ज़्यादा सेहतमंद हूँ। क्योंकि जब इंसान के जज्बात का इजहार होता है, मुतासिर होता है, उसके अंदर वो अपने बच्चों को बातें बताता है, तो उसे एक रूहानी खुशी हासिल होती है, वो मुझे खुशी हासिल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह, और अपने उस्ताद की जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन पे 100% आप लोग अमल करेंगे। आपका उस्ताद जो है न सिर्फ एक उस्ताद है, बल्कि इसके अंदर क़यादत की भी बड़ी खूबियाँ हैं। और ये देख लेना कि ये आपको यहाँ से उठाकर आसमान तक पहुँचा देगा। अल्लाह मियाँ ने तो आपको आसमान से नीचे भेजा है इस दुनिया में, और यहाँ पर इनकी ड्यूटी लगा दी गई है कि आप इनकी तरबियत करें। तो ये आपकी तरबियत करके आपको आसमान तक पहुँचा दें। आसमान तक पहुँचाने का मकसद ये है कि आप बुलंदियों पर पहुँच जाएंगे, आप तरक्की करेंगे, आप में से कोई डॉक्टर बनेगा, कोई आप में से इंजीनियर बनेगा, कोई जज बनेगा। ये वो स्कूल है जहाँ से हमने देखे कि जज बने हैं, हाई कोर्ट के जज बने हैं, यहाँ पर जो है वो जनरल बने हैं, और यहाँ पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं। ये आपकी वहाँ एक लाइब्रेरी है, वो मेरे दौर में बनी थी। वो एक जज साहब थे, इसी स्कूल में पढ़ते रहे, उन्होंने अपने वालिद के नाम पर बनाई थी। और फिर मैंने कोशिश की, उन्होंने भी कोई 50,000 की किताबें दी थी। बाद में उनके और 2 साथी थे, उन्होंने भी 50,000 की किताबें, बल्कि एक ने तो 1 लाख की किताबें दी। वो किताबें हमने इसलिए हासिल की थी, आप लोग वहाँ बैठें, वहाँ पढ़ें, और अपने उस्ताद से गुजारिश करें कि हम वहाँ बैठना चाहते हैं, इतना खूबसूरत वहाँ पर पढ़ के लगे। तो वो आपके लिए सिर्फ मोबाइल से निकलें, जो आप किताबों से पढ़ेंगे वो देर पा होगा, वो देर तक आपके जहन में चीज़ बैठ जाती है। याद रखिए, अगर आपने साइकिल भी चलानी है तो साइकिल देखने से नहीं बंदे को आती, जब तक उसके ऊपर बैठकर पैडल ना मारे और अपना बैलेंस ना सही करे। एक दफ़ा गिर भी जाए कोई बात नहीं, फिर वो अपने आप को रेडी कर लेता है किसी भी मशीन को चलाने के लिए। तो इसलिए आप लोग जो हैं ये अपने हाथों से लिखना सीखें ज़्यादा से ज़्यादा, फिर आप राइटर बन जाएंगे।
सुनना सीखें, बोलना सीखें। आपका ये उस्ताद जो है वो आपको बोलना भी इंशाल्लाह सिखाएगा। ये तकरीर करने का माहिर है और इनके बच्चे जो हैं आगे निकले हैं, तो मुझे बड़ी इंतहाई खुशी होगी कि जब मुझे पता चलेगा कि शफीक शुजा साहब की क्लास का बच्चा जो है वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट में स्पीच में टॉप कर गया। जनाब शफीक शुजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़ी तवज्जो के साथ जो मेरी बातों को सुना है। बहुत शुक्रिया।